Yan, lalagyan natin itong pampalasot sa ilalim, guys. Asin. Yan, paminta. Yan. Ilalagyan natin itong ano guys, tulingan. I-ayos natin siya guys. Ayan guys, tapos yung unang ginawa natin, ganun din lang yung procedure niya guys. Lagyan natin ulit yung ano, karne. Wala tayong kamyas guys kasi naubos na natin. Kaya eto lang, dapat may kamyas to guys. Kaya lang okay lang yan. Ganun sa unang ginawa natin guys, ganun pa rin. Yan. Lagyan natin sa ibabaw din. Ayan. Ganyan yung way natin ng luto ng sinaing. Yan. Konting asin ulit. Tsaka yung ayan, paminta. Yan. Tapos ating lalagyan na to guys ng tubig. Ayan. Dapat lubog siya guys. Yan. Maglalagay tayo ng konting suka lang guys. Yan, okay na yan. Para isalang na natin to guys. Ayan na guys, tignan natin ating sinasalang na sinaing na tulingan. Ayan na guys. Ay, sarap nito. Ayan. Panti na lang yung sabaw na guys. Ayan. Konti pang ano guys, dito. Tapan natin siya. Guys. Ayan na guys, ang ating sinaing na tulingan guys. Ayan guys, ayan, pwede na to guys. Thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe. Laring Aloya guys. Bye.